dito, tapos yan. Tatanga ng cellphone. Oh, Papa Dodot to. Ay. Ito maganda, Papa Dodot. Oh, Kiniklip. Dapat yung mataas. oh maganda yan, kumayo. Eh, wala, mayroon ako naglatag dito. Ay, hindi naman pantay. Pag pinano, matuwad yan, oh. Ayun, nagaganon yan, oh, Papa Dodot, oh. Nagaganon yan, oh. Nagaganon, oh. Ganda yan. Matumba yan. Hindi ah.